हेलो फ्रेंड्स आपलोक भाले मैं भाले आसो मैं अन्य एटा ब्लग आपलोक स्वागतम जनाइसो मो भिडिओ से आपलोक केनेकुवा पाए प्लिज कमेंट करि जनाब मो भिडिओ चाय ভাল पाइसे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करि दिबो आरो भिडिओ आगलके चाइ थाকক गाइस या नामघरले जाबले कापोर दिया लैसो আজি आमार नामघर बसेकिया नाम आछे या हाय नामले रेडी हलो मोर लुकटो चाकसुन केनेका लागिसे कमेन्ट करि जनाब प्लिज गाइस केनेका लागिसे गाइस जनाबसुन एफाले सबिता रेडी ने नमले जाबले तुमी रेडी ने या नाम गाइसे बसेकिया सेवा पातिसे जे नामघरते माने मैं फोन तो हेरि करिसो आरो এতিয়া ধৰিল आवाजটো দি দিছো আৰু नाम गाइ আছে যে সেইকাৰণে या नाम गाइसे बसेकिया सेवा पातिसे जे नामघरते माने मैं फोन तो हेरि करिसो आरो এতিয়া ধৰিল आवाजটো দি দিছো আৰু नाम गाइ আছে যে সেইকাৰণে गाइस या प्रसाद दिया आरम्भ হৈছে চাকচোন কাহবা খাবলৈ মন গৈছে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাবচোন প্ৰসাদ দেখি এনেও খাবলৈ মন যায় ন প্লিজ কমেন্ট এটা কৰিবচোন কাহলা খাবলৈ মন গৈছে প্ৰসাদ Lumaya pakai lupa vivo. Lumaya pakai. ধৰিলে গোটেইকেইটাকে চকু পাত দি লৈ বোলো তেনেকুৱাতে দুটামান মাষ্টৰ খালে একো নাটক